आम माछ देखिए फ्राए पूरा रेडी होती कौन देखा जाऊँगी ओ मस्त पूरा मस्त बास्ना तो पूरा अलग टाइप आसूँ आ देखु केमती फ्राए हो देखु खाली पूरा बढ़िया से फ्राए होमर फिश फ्राए रेसिपीटा केमती लगे कमेंट से निहाई जनइबे आदि भल लगी तो लाइक सब्सक्राइब निहाती करदेकी जिबे। कंटा नहीं ना बढ़िया पूरा बढ़िया से भाजी कंटा नहीं टोटाली खाई दियो भल लगुच गुड मॉर्निंग आप सब केमती अच्छे आशा कर भले हमें भले रही नुआ ब्लॉग सहित मुझे पाखक तो ब्लॉग में बनी रुहतु फर्स्ट वाच करते केमती लगे कमेंट निये जन भल लगे तो लाइक सब्सक्राइब निहाती करदे मोटी बैक कैमरा भी कहि परिबु तोर वॉइस टा खाली सुनले चलिबो मोटी नहीं मोटी कैमरा को जो ऑन करके ना कहला मु बैक कैमरा कर तू डायरेक्ट वीडियो कर जो स्टार्ट कर आज मो देखिया को मतलब इच्छा नहीं मो देखिया तो इच्छा होनी कला कन्ना बुले दे छु की हां जानते कला कर्म को कर कौन से कहते कुकर्म को कर छु मु देखिया इच्छा होनी हां से जने पुलिस देखले पुनी मते केस फेस कर देबे का सीते अच्छा अच्छा एमती कथा अच्छा हां तू कुकर्म ही कर दे कौन करबी की तो देखि परथिबे सकाळ सकाळ आज हम घरे कोन आसे चुना माछ एटा चुना माछ बड़ हो गलानी अच्छा सकाळु आछि तो एबे टिके बड़ हो गेला रही किना पानी भीतर रखा हिला तो देखि परथिबे हमर आज आछि पाम्पलेट माछ केडा बडा है आइबा देखि परथिबे दीटा का पूरा सेम साइज विराट बड़ बड़ हिछि बड़ साइज देखत ये एकटा याको कोन करिवो याको मसाला फिश फ्राई करी माने मसाला देकी भाजी अच्छा तो देखि परथिबे दीटा ना बस सोई चंती जागा भी होना प्लेट रे देखो एटा मो भले आइछि एटा मोटी भले हम दी मोटी एती गोटे खटर जागा होना बड़े बिटा हो सो दे तो गोटा से नटंग तो करिया में देखिबे छुरी आ एठी कोन एटा कइची सब धरि पळे आछि एटा पूरा खाली गोटा फ्राई पूरा करिवे गोटा मछली चिरा मरा हबो मसला देकी ना खाली फ्राई हबो बढ़िया से फ्राई खाली हबो तावा फ्राई तो चले तो आपको सब कटा कटी कर दवा तो देखि परथि यार पर उडुथला ना हेमती आकाश रे ये हो जे गोटी के सिंगल कंटा कोई बे काटिबा एबे की सालो किया पारे हो ये जगह मोटा कंटा हसुची खाली अरे खोले हसुए ना कौन छेची पका दे ये जगह मोटाटा तो ये जगह मोटा इते मोटा देखो पूरा ये सब फटाफट कर दिया काटे बेस लगे ना हमारा गोटे कंप्लीट ये जल्दी अटक जगह धरिकी काटा पड़ो मुझे माछ कटाड़ी हेबी एत समय जन माछ नहीं जीव बहुत कम समय ना ए ହେଇଗଲା ଫାଇନାଲି ଅଛି ବାଉଟା ଫାଇନାଲି ଶେଷ ତାପରେ ଆମର मेन जिनसटा याद टिकरी काटी ये ने छिटकी चारियाडे
ଏ ହାତ ମୁହଁ ଚାରିଆଡେ ବଡ କାତି ଭଲ ଓ ପରେ ବି ପକଉଛୁ ଜିଧା ରଖ ଦାଢି ଛିଣ୍ଡିଲା ବେଳେ ଦେଖାଉଛି। ଯେତିକି କାଟି ତା ଦେହରେ ନଥିବ ଏତିକି ମୋ ମୁହଁରେ ପଡିଲାଣି ବୋଧେ। ଦେଖିବ ସେ ମାଛ ମୁହଁଟା କେମିତି ଦେଖାଉଛି। ଏଇ ମାଛଟା ମାନେ ମସଲା ଫ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ମାଂସ ବିହୁଡ ହେଇକିନା ଅଛି ବୋଧେ ପ୍ରବଳ ମାଂସ ଅଛି। ହଁ ତା ଦେହରେ ମାଂସ ବେଶୀ ଥାଏ ନା ଇଏ କଲେ ଟିକେ ଚିକଚିକି ଦେଖାଉଛି ଚାରିଆଡେ। ହଁ ଟିକି ଟିକି ଦେଖାନ୍ତୁ ଏ ହାତ ଯାକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦେଖି ଜାଣିଦେବେ। ଚାଞ୍ଚି ହେଇଯାନ୍ତା ତୁ ବି ଫ୍ରାଏ ହେଇଯିବୁ। ହଁ ମୁଁ ବି ଚାଞ୍ଚି ମୁଁ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯିବି ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମତେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ମାରିବା ଇରାଦାରେ ଅଛି। ମୁଁ କେତେ କହିଲି ତ ମାରିବାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଫ୍ରାଏ ହେଇଯିବୁ ମାଗି ମରିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ପୁରା ମାଛ ବଢିଆ ଚିକିଣିଆ କରି ଧୋଇଦବା। ମାଛକୁ ଟିକେ ଆଇଲେ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଧୋଇଦବା ତାପରେ ଚିରା ମାରିବା ଆଉ କଟା ହବ ଟିକେ ସରିବି ଖାଲି ଉପରଟା ଧୋଇ ଚିକଣ କରିବା ପାଇଁ ହବ। ଲାଷ୍ଟ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଥଳିକୁ ବି ବାହାର କରିଦେଲା। କାଲି ସେଇଟା କାଟି ଦେଉଛି ସେଇଟା କ'ଣ ହବ? ଆକୁଆ ପାଟି କରିଦେଲା। କୁଚି ଶାକା ଓନାନା କ'ଣ ନଥାଏ କଟୁଛି ରେ ଆମର ନୂଆ ପାଇଁଜିରା ନା ସେଇଟା କଟୁନି। ତ ଫାଇନାଲି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକିନା କଟାକଟି କରିଦେଲି ଦୁଇଟା ଛୁରୀ ମିଶେଇକିନା। ଏବେ ଆମର ମସଲା ବାଟିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ 3ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି, ରସୁଣ ନେଇଛି, ଅଦା ନେଇଛି, ଜିରା ନେଇଛି ଅଳ୍ପ, ଧନିଆ ନେଇଛି। ଆକୁ ସବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବାଟିଦେବା ଆଗେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲାକୁ ପୁରା ଭଲସେ ବାଟି ଦେଇଛି ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଲୁଣ ପକେଇବା ଯେହେତୁ ଆମର ଇଏ ମାଛଟା ନା ଅଳ୍ପ ହିଁ ଲୁଣ ଦେବା। ଲୁଣି ମାଛ ନା ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ। ଆଉ ହଳଦୀ ଏଠି ପକେଇକି ଏକାଥରେ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି ତାପରେ ମାଲିସ କରିଦେବା ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ତାପରେ ପକେଇଦେବି ଏଇ ସବୁ ମିଶେଇଦେବା। ଆଉ ଆମେ ଟିକେ କଲର୍ ପାଇଁ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡର ଆଉ ବେସନ ପକେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ତାକୁ ମାଲିସ କରିଦେବା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଳେଇବା ସବୁତକ। ବେସନ ନ ପକେଇ ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ବେସନ ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ କ'ଣ ନା ଟିକେ ଧରିଦିଏ ମସଲାଟା ମାଛକୁ ଆଉ ଧରେ ନା ଟିକେ ଖସିଯାଏ ମସଲା ଆଉ ଏମିତି ହେଲେ କ'ଣ ବେସନଟା ଯାହେଲେ ଟିକେ ଷ୍ଟିକି କରିଦିଏ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ତୁ କହିବେ କ'ଣ କହୁଛୁ ବେସନ ପକେଇବୁ? ହଁ ବେସନ ପକେଇବା ମୁଁ ବେସନ ପକେଇବି। ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇବା ଯୋଉଟାକି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ମନେ ପକେଇଦେଲି ନା ତୁ ମନେ ପକେଇବିନି ମୁଁ ରଖିବାକୁ ଗଲାକୁ ଦେଖିଲି ଯେ ହଁ ଗରମ ମସଲାଟା ପଡ଼ିବ ପରା। ଏବେ ଏଇଥିରେ ଟିକେ ବେସନ ଗୋଳେଇଦେବା ହାଲକା ଟିକେ ଖାଲି ଚାମଚ ବେସନ ପଡ଼ିବ ମସଲାଟା ଧରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ନାହିଁ। ଖାଲି ଚାମୁଚେ ଖାଲି ଚାମଚ ଅଛି ବେସନ ଆଣିଛୁ? ହଁ ସେଟା ଛାଡ଼ ଅଛି। ମୋଟା ହେଇଯାଉଛି ଯଦି ଟିକେ ହାଲକା ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ତେଲ ବି ଟିକେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଯଦି ଫେଣ୍ଟିଥାନ୍ତି ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟିଥାନ୍ତା। ଚଳିବ ମୁଁ ଫେଣ୍ଟିଦେବି। ହେଲା ହେଇଗଲା ଟି ଫେଣ୍ଟି।
सो मोटी आसी मालिश करने जेहेतु मुही मैरिनेट बहुत भलसे करे कहले मुझे मैरिनेट करदेवी दे से आई तब ये जो कट ना से कट भीतर मसला पूरा तापर ऊपर पूरा मसला ताको कलर करियार नहीं लो तापर मोटा करी कोट करिवो केते मसला अछि हम कहै हां सब तो हां ताको भीतर मसला पूरा भलसे मसला पूरा देखो हम सिखौछि मसला पसा पेट भीतर हाथ पर मसला पसेइबो हेले पसिबो काई ना एटा मांस मांस खाली माछटा देखो आम से कहली तो पूरा कण भलसे पूरा से देखो पूरा आनी आनिकिना पुरोच फिर भी से खसे पके जब पक्का हम आरपट साइड मसला नहीं कि सीधा ऊपर थोईदेव खाई दे बेड़े दे एपट कण अच्छे दीपट साइड कणा अच्छी बा आगे कणारे पूरे दे तापर भलसे पूरा मालिश करदे चारिआडे सी पड़ो पड़ो लो माँ पूरा स्टिकी होगी धरनी पड़ो ताको मु करी तू खाली ताको भितर पूरे दे यही माछ भजाटा एक्चुअली बहुत टेस्टी ना मसला देगी माछ भजाटा अल्प लुण देगी न लगे ऊपर स्प्रिंकल कराव जिते थर कहले ये आनी सी मत से थर मसला लगेगा कौन कर चामचटा काटिदे भलसे पोछि देबू तो बस देख ये पेट पाखे हाँ युड़ा साधा साधा रही बाछी सब अच्छी सब तो बची बची करदे देखिले हम मोटी मैरिनेट कर जानी टे खाली गाइड करिया कथा ये और ये अच्छी खोई दे बाकी जिते भी जो एमती करते है जिते भाजबे यहीपट साइड जो ऊपर साइड अच्छे यहाँ को तलपटे पकेबे आरपट साइड जहाँ मसला तल आड़े अच्छी मैंने लगी जाइए देख आ से जो बाकी जो मसला लगी जाइए पिठा करी हाथ में नहीं ऊपर एमती बोलीदे बस आमर माछ मैरिनेशन कंप्लीट या छाड़दे एमती भल से मैरिनेट हो आगे भितर ठेलदे टे टाणीदे भितर को ये लांज भितर सी और टाणी मछटा को आग हाँ से नहीं जा साइड करदे पूरा बढ़िया से मोटी आम मैरिनेट कर दी सो अध घंटा खंडे रेस्ट फेस्ट नहीं कि फाइनाली आसी किचन को माछ को भाजापी टाइम आसिक होगा 1:10 है आसिकिना तो ये भाजला जहाँ 15-20 मिनट लगे देखिए तावा बसई देती आम तो पड़ो सोरिष तेलटा भल से मोटी जेहेतु आम मैरिनेट कर पूरा भल से तावे तेल पकई तेल को ये भल से पूरा गरम करदे तेल पूरा गरम है मछटा पकेबा तापर लो रु मीडियम फ्लेम रे रखा ना मसलाटा अच्छे ना मसलाटा पोड़ माछ तो फ्राए हेनी मसला पोड़ तेणु मसला जेहेतु न पोड़ापी भल से पूरा भाजापी लो रु मीडियम रखिए पूरा हाई हो गला माने ऊपर मसला जहाँ भी जलीज देखिए तेल आम धुआं उठला आठ धरदे लांजा से काटिनी धरिकी पकेवाई आईपटे जोटा ऊपर पटेटा से तलपटे करदे देखिए ऊपर पटे मसला ये रही सब मसला को लेकिन ऊपर पूरा भल से लगे पूरा भल से लगे
କିଛି ମସଲା ୱେଷ୍ଟ ହବନି। ମାଛ ଆମର ପୁରା ବଢିଆ ସେ ଫ୍ରାଏ ହେଉଛି। ଆଉ ଯୋଉ ବାସ୍ନା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବାସ୍ନା ହଉଛି କୋଉକୁ ଆସି ଯାଇଛି। ବିଲେଇ ଆସିକି ସେଇ ଏଇ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପକେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ। ଇଏ ଗୋଟେ ବାକି ଅଛି, ଆଇଛି ଚାଖିବା ପାଇଁ। କି ଚଖାଚଖି ସିଷ୍ଟମ ଆଜି ନାହିଁ, କିଛି ଚଖାଚଖି ସିଷ୍ଟମ ଆଜି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପକେଇକି ବସିଛି। କୋଉ ଖୁସିରେ ତତେ କାହିଁ ଡାକିବି? ମୁଁ ତ ଏକୁଟିଆ ଖାଇବି, ତତେ ଡାକିବାରେ ଇରାଦରେ ନାହିଁ। ଆଇଛି ଆଉ ନାକଟା ତ ପୁରା ଲମ୍ବା ତାର। ବାସ୍ନା ହଉଛି ମ। ଏବେ ଆକୁ ଓଲଟେଇ ଦବା ଆର ପଟେ ସାଇଡକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଓଲଟେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବଢିଆ ସେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆର ପଟେ ଭାଜି ହବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମାଛ ଗୋଟେ ଭାଜିକି ପୁରା ରେଡି ହେଇଛି, ଫ୍ରାଏ ହେଇକି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ ବାସ୍ନା ବି ଆସୁଛି ପୁରା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି ତାୱାରେ ଭାଜି ହେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦିଦି ପୁରା ମସଲାଦାର କରିବା ଛାଣିକି ରଖିଛି। ତା ମୁଣ୍ଡ ବଡ଼ ଜଣାପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଲାଞ୍ଜ ବଡ଼ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବଢ଼ିଆ ସେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଛି ଟି। ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରାଏ ହଉଛି। ଫ୍ରାଏ ହେଇନି ଲୋ, ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ ହେଇନି। ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ ହେଇନି ନା? ଦେଖିବା ଟ୍ରାଏ କରିବା ତାହେଲେ। ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦବ ୟାର କ'ଣ? ତୁ ଆଉ କହିଲୁ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ ହେଇନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି ଟିକେ ଚାଖିକି ତତେ କହିଥାନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଲି। ସେଇଟା ଦେଖିଛ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି ତାକୁ ଉଲ୍ଟା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅଳୁଚୁନି। ଓଲଟି ଗଲା ଖାଇଲାନି। ମସଲା କଷିକି ଭିତରେ ଟି ସେଇଟା କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ ଭିତରେ ପଶିଛି? ତୁ ପଶେଇଥିବୁ ବୋଲି ସେଇଟା ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପଶିଛି କିନା ଜଣା ନାହିଁ। ଟିକେ ଦେଲେ ଚାଖିକିନା ଦେଖିବା। ଏତିକି ଟିକେ ଛିଡେଇଦେଲେ କ'ଣ ଟା ଅସୁବିଧା ହଉଛି? କ'ଣ ମହାଭାରତ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା? ଏଡି ବଡ ମାଛ ଦେଖିକି ଖାଇଦବ। ଭଲ ଲାଗୁନି ବା, ଭଲ ଲାଗୁନି। ଖାଆନି, ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ଖାଉ ଖାଏ ତ କଷ୍ଟ କରିକି ଖାଇବୁ, ଏକା ପେଟଟା ଖରାପ ହବ। ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ଦେ। ମୋଟି କିଏ ଦେଖିକି କହିଲେ କୋଉଠି ମୁଁ ଖାଇଛି, ଖାଇକି ଜଏନ୍ କରିଦେଲି। ଆମର ମାଛ ଦେଖିବେ ଫ୍ରାଏ ପୁରା ରେଡି ହେଇଛି। କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ଓ ମସ୍ତ, ପୁରା ମସ୍ତ। ବାସ୍ନା ତ ପୁରା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଆସୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫ୍ରାଏ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ପୁରା ବଢିଆ ସେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଛି। ୟା ଉପରେ ଚିପୁଡ଼ା ହବ ଲେମ୍ବୁ, ଟିକେ ପିଆଜ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ? ଆଉ ଆମର ଫିସ୍ ଫ୍ରାଏ ରେସିପିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ଦେଇକି ଯିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାବା ବୋଉ ଆମେ ସବୁ ବସି ପଡ଼ିଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କି। ଦିଦି ବସି ପଡ଼ିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତୁ କାହାକୁ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ? ମୋତେ କାହିଁ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ? ଖାଇ ପକା। ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମାଛ ଭଜାଟା ମୁଁ ତ ତାକୁ ଅନେଇକି ଡାଲି ପକଉଛି। ହେଇଛି ଜରଚରିଆ। ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା। କଣ୍ଟା ନାହିଁ ନା, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜି ହେଇଛି। ସିଝିଛି, କଣ୍ଟା ନାହିଁ ଟୋଟାଲି। ଖାଇଦିଅ। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆଉ।